नमस्कार बंधुरा बैनार्जी कैनेल एंड क्रेसे आपनादेर स्वागत। आजकेर जे भिडियोटा करब सेटा हच्छे लक्कार नोक काटा। नोकगुलो विशाल बड़ बड़ खाँचाय आटके जाच्छे, आटके ओদের असुविधा हच्छे। नोक देखेছেন कि विशाल बड़ बड़ नोक। आमादेरই नेल काटार दिए केटे देওয়া যাবে, যেমন ছোট স্পিডসের যেরকম হয় ওরকম নখ। কিন্তু মাথাগুলো একটু কেটে দিলেই হবে। দেখে কাটতে হবে, নাহলে রক্ত বেরিয়ে যাবে। হয়ে গেছে এক পা। দাঁড়া।